अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और कैसे अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसीजर आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले एएसआई की वैकेंसी आई है। इसमें जो टोटल तादाद है वो है 113। इसमें जो कोटा है उसमें जो जनरल मेरिट पर हैं वो 9 हैं। पंजाब में जो हैं वो मेरिट पर 48 हैं, ख़वातीन के लिए 6 हैं और अक़लियत के लिए 3 हैं। सिंध में जो 2 इलाके हैं उनमें मेरिट पर 11 है, ख़वातीन के लिए 1, अक़लियत पर 1। और आगे जो है सिंध शहरी उसमें मेरिट पर 6 हैं, ख़वातीन के लिए 1 है, अक़लियत 1 है। उसके बाद केपीके में मेरिट पर 11 है, ख़वातीन के लिए 1, अक़लियत में 1। बलूचिस्तान मेरिट 5, अक़लियत 1। सबका फाटा जो है उसमें मेरिट जो है वो 3 है। गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट पर 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेरिट पर 3 है। और इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट या उसके मसावी है। और इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल है। और ये जो जिस्मानी मेयार है ये सिर्फ यूनिफॉर्म असामियों के लिए है, जो ये ऊपर वाली हैं। इसमें ये 3 है जो यूनिफॉर्म असामियाँ, एएसआई की, कारपोरल की और उसके बाद कारपोरल ड्राइवर की, ये यूनिफॉर्म असामियाँ। बाकी जो हैं वो सिविल असामियाँ हैं। एएसआई के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है कारपोरल। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकते हैं। इसका जो बीपीएस स्केल है वो 7 है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई हैं। इसके लिए जो तालीम है वो मैट्रिक या उसके मसावी, मैट्रिक के मसावी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 30 साल है। इसके लिए आपको जो तालीम है वो मैट्रिक चाहिए। उसके बाद आपके पास से लाइसेंस होना चाहिए, LTV, HTV, PSV। तजर्बा और महारत को तरजीह दी जाएगी। और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। स्टीनोटाइपिस्ट है, इसका बीपीएस स्केल जो है वो 14 है। इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसीज़ है वो सिर्फ एक है, वो पंजाब में और मेरिट पर है, एक ही है। उसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट। उसके लिए उसके बाद टाइपिंग की कम अज़ कम रफ्तार 40 अल्फाज फ़ी मिनट, शॉर्ट हैंड की कम अज़ कम रफ्तार 80 अल्फाज फ़ी मिनट कंप्यूटर जानता हो। ड्राफ्ट्समैन, इसका जो बीपीएस स्केल होता है वो 11 है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एक ही वैकेंसी है जो पंजाब में है और मेरिट पर है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो है इंटरमीडिएट, डिप्लोमा होल्डर किसी भी मंजूर शुदा इदारे में। उसके बाद आता है UDC, ये होता है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसका जो बीपीएस स्केल है वो 11 है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं, वो पंजाब में हैं और मेरिट पर हैं। उसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो है इंटरमीडिएट। ये भर्ती जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको 3 हफ्ते का मुतलका जो कोर्स है वो करवाएंगे। इसके बाद आगे आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट। इसका जो बीपीएस स्केल है वो 10 है और इसके लिए मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसीज है वो एक आई हुई है और वो केपीके में है और वो भी मेरिट पर। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए DAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग या FSC बमा डिप्लोमा किसी भी मंजूर शुदा इदारे से। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। टीचर, इसका जो बीपीएस स्केल है वो 8 है। केपीके में इसकी एक वैकेंसी है और मेरिट पर है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक या उसके बराबर और फाजिल दरसी निज़ामी, हिफ्ज़ कुरान, किरात या तजवीद, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो तालीमी काबिलियत है, उसके बाद इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। उसके बाद मेडिकल अटेंडेंट है, इसका जो बीपीएस है वो 7 है। इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक वैकेंसी है, पंजाब में है और मेरिट पर है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट और इसके साथ साथ नर्सिंग में डिप्लोमा, 1 साल डिस्पेंसर कोर्स, या आपके ने नर्सिंग में होना चाहिए या 1 साल डिस्पेंसर कोर्स होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद है MT ड्राइवर, इसका जो बीपीएस स्केल है वो 5 है और सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक है। सिंध के जो शहरी हैं वो सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भी मेरिट पर है। इसके लिए तालीमी काबिलियत मिडल पास होना चाहिए और उसके पास PSV, LTV, HTV लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग के बेहतरीन माहिर और PSV लाइसेंस होल्डर को तरजीह दी जाएगी। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 22 से 40 साल। और उसके बाद आ जाता है मोची का जो BPS स्केल है वो 2 है। सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक वैकेंसी है, वो इस्लामाबाद में है और 18 से 30 साल। तालीमी काबिलियत इसके लिए नहीं है, सिर्फ आपको इसमें हुनर चाहिए कि आप वो काम आसानी से कर सकते हैं, तो तरजीह दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है नायब कासिद।
نائب قاصد کا جو BPS اسکیل ہوتا ہے وہ 1 ہے، اس کے لیے صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویکنسی جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں۔ اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ پرائمری ہے اور ایج لمٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باورچی کا جو BPS اسکیل ہے وہ 1 ہے، مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں وہ 9 ہیں۔ ہیڈ کوارٹر کراچی میں 1 ہے، لاہور میں 2 ہیں، اسلام آباد میں 2 ہیں، پشاور میں 1 ہے، سکھر میں 1 ہے، جیکب آباد میں 1 ہے، حصدار میں 1 ہے۔ اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ہے پرائمری، پاکستانی کھانے پکانا جانتا ہو، اور اس کی ایج لمٹ 18 سے 30 سال ہے۔ خاکروب BPS اسکیل 1 ہے، مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ویکنسیز ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ اسلام آباد 1 ہے، ہیڈ کوارٹر کراچی میں 1 ہے، لاہور میں 1 ہے، گلگت میں 1 ہے۔ اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ تمام بھرتیاں جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی اور کسی قسم کی آپ کو رعایت یا قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد امیدواروں کو صرف 2 ٹیسٹ دینے ہوں گے، بنیادی میڈیکل ٹیسٹ، یہ تمام امیدواروں کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ فزیکل ٹیسٹ ہوگا جو صرف مرد امیدواروں کے لیے ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ میں ہوگا 1 میل دوڑ، زیادہ سے زیادہ جو اس کے لیے وقت دیا جائے گا وہ 7.5 منٹ ہوگا، اور اس کے بعد 22 پش اپ لگانے ہوں گے 2 منٹ میں، اور اس کے بعد 22 سیٹ اپ لگانے ہوں گے 2 منٹ میں۔ تحریری ٹیسٹ کے لیے صرف اپنے متعلقہ کوٹہ میں نمایاں کارکردگی کے حامل امیدوار اہل ہوں گے۔ اس کے بعد جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا وہ ان پوسٹوں کے لیے اسٹینوٹائپسٹ کے لیے، ڈرافٹس مین کے لیے، LDC کے لیے، کارپورل ڈرائیور کے لیے، MT ڈرائیور کے لیے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیے، موچی باورچی خاکروب امیدواروں کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد انٹرویو کے لیے ایک خالی اسامی پر 5 نمایاں کارکردگی کے حامل امیدواروں کو بلایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک جو خالی اسامی ہوگی اس کے لیے 5 ہوں گے، تو ٹوٹل اسامیوں کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ہیں، اور اس حساب سے پھر آپ ان کو 5 سے ضرب دے دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل کتنے اس کے لیے بندے وہ سلیکٹ کریں گے، اور ان 5 میں سے پھر وہ ہر ویکنسی کے لیے ایک آگے انٹرویو میں سے چنیں گے۔ ASF.gov.pk کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو فارم ہے وہ پور کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی جو 2 تصاویر ہوں گی ان کو آپ نے تصدیق کروانا ہے۔ اس کے بعد قومی شناختی کارڈ جو ہے اس کی ایک کاپی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کروانا ہے تصدیق۔ ڈومیسائل کو بھی آپ نے تصدیق کروانا ہے، اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ ان کی رزلٹ کارڈ یا سند وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ امیدواروں کے لیے ابتدائی جو فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا وہ ان کے جو مراکز ہوں گے وہ یہ ان شہروں میں آپ کے ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ کراچی ہے، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، گلگت، چترال، سکھر، نواب شاہ، DI خان، سکردو، گوادر۔ یہ جو شہر انہوں نے بتائے ہیں، ان شہروں کے اندر بھرتی کے جو مراکز ہیں وہ منعقد کیے جائیں گے فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے۔ تو آپ کو جو بھی قریب آپ کے لگے گی آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ 1 سے زائد اسامیوں کی درخواست دینے کے لیے الگ الگ رجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے الگ الگ ارسال کرنا ہوگا۔ جو افواج کے ریٹائرڈ اشخاص ہیں اس کی عمر کی حد میں 5 سال یا اثر سروس جو بھی ہو رعایت دی جائے گی، اور وہ سرکاری ملازمین بشمول کانٹریکٹ ملازمین جن کی سروس 2 سال ہو انہیں عمر کی حد میں 55 سال کی عمر تک 10 سال کی رعایت دی جائے گی۔ تیسرے کے بعد جو ہیں غیر مسلم ہیں، سندھ کے جدئی علاقے میں ہیں اور بلوچستان، گلگت بلتستان، سابقہ فاٹا اور آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو عمر کی حد میں 3 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد دوران ملازمت انتقال کرنے والے سول سرکاری ملازمین کی بیواؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کو ثبوت فراہم کرنے کی صورت میں عمر کی حد میں 5 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد جو امیدوار مندرجہ بالا 2 تا 4 کیٹیگری میں سے 1 سے زیادہ کے اہل ہوں گے تو انہیں صرف ایک ہی کیٹیگری کے تحت عمر کی بالائی حد میں رعایت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حاملہ خواتین درخواست نہ دیں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس کی صرف اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے، انہوں نے صرف اعلان کیا، لیکن انہوں نے ابھی اس کا جو آفیشیل ایڈ ہے وہ انہوں نے ابھی شو نہیں کیا۔ مطلب کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمنگ سون جابز ہیں، یہ ابھی جابز آنے والی ہیں، یہ ابھی آئی نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے بتایا کہ آپ ان کی تیاری مکمل شروع کر دیں۔ اور یہ اسامیاں کب آئیں گی؟ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ نومبر کے جو پہلے ہفتہ ہے آفیشیل جو ایڈ ہے وہ آ جائے گا، تو نومبر کے پہلے ہفتے میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔